बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। व्यूअर्स, हमारे माशरे में इतनी नाइंसाफ़ी और इतना जुल्म है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मोहम्मद जावेद नामी ये शख्स हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ का मामूली सा ऑपरेशन करवाया और वो मामूली सा ऑपरेशन उनकी ज़िंदगी दाव पर लगा गया। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट है लाहौर में, नामी ग्रामी ट्रस्ट है, जिसमें इन्होंने अपनी दाढ़ जो है वो निकलवाई। उसके बाद ये ऑपरेशन इतना ख़राब होता चला गया, इतना ख़राब होता चला गया कि इनकी पूरी गर्दन स्वेल हो गई। उसके बाद लिटरली इनके दो मुंह बन गए हुए हैं, एक बिल्कुल गर्दन के नीचे और एक जो ऑलरेडी मुंह है। तो ये इतना जुल्म हुआ है इनके साथ। और ये तमाम जो लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जा चुके हैं, तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जा चुके हैं। कोई डॉक्टर अब इनके इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहा। और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि अब आपका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते चूँकि हम कोरोना डील कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं तो उनको टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल ये गए, कभी इनको ये कहा गया कि इनको कैंसर हो गया, कभी ये कहा गया कि इनको कोई बहुत बड़ा मसला हो गया जिसका वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो 4 माह से ये मुसलसल मुख्तलिफ हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई इनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। इस 80 किलो ये बताते हैं कि इनका वज़न था 4 माह कबल, लेकिन अब ये इतने लागर हो गए हैं कि ये ना खा सकते हैं, पानी भी ये पाइप के साथ पीते हैं और उसी से ये गुजारा कर रहे हैं और कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। मज़ीद इन्हीं से बात करते हैं कि ये सारी जो सूरत हाल है ये कैसे हुई। आप ये बताइएगा कि ये कब आपने ऑपरेशन करवाया और कौन सा वो ट्रस्ट था और कैसे ये सारी सूरत हाल पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम जी चढ़ स्टाफ चढ़ स्टाफ मस्जिद के सामने गली अंदर जाती नाल अटक का पंप है। ट्रस्ट हस्पताल 50 रुपए की पर्ची बनाते हैं, फिर अंदर जाओ वो कहते हैं जी 200 दे दो, वो 200 लै गए। उत्थे मैं गया जो उन्होंने ऑपरेशन दाढ़ कढ़न लगे ने तो मैनू भी महसूस होया कि थल्ले रेशा है। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भाई ये थल्ले रेशा है, ये खराब हो जाएगी, इन्हें मैनू पहले मेडिसन दे दो। उन्हें कहा नहीं 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 ठीक है, कोई मसला नहीं, सिर्फ 2 दिन परहेज रखना तुसी कि सिगरट नहीं पीना तो चाह नहीं पीनी। सर्वस चला गया, इधर चला गया। मैं क्या हूँ उन्होंने जो करना सी कर लिया। अल्लाह ताला मैनू कुछ होर शफा दे दे, पर मैनू अज 4 महीने हो गए न धक्के खांदियां नूं, मैनू किधरों शफा नहीं मिली और ये वधदा ही जा रहा। मेरे को रात नूं सुत्ता नहीं जांदा, दिन नूं सुत्ता नहीं जांदा, रोटी तो वो नहीं मैं खा सकता। मेरा 80 किलो वजन सी, इस टाइम तुसी आप वेख लो कि 80 किलो वजन मेरे को, मेरा है 50 किलो वजन रह गया होना, 50 तो भी थल्ले ही होना है। हुण दसो मैं तो अल्लाह के आसरे से हैगा कि मेरे बच्चे ने निक्के निक्के, अल्लाह के आसरे से अल्लाह ही मेरा इलाज करेगा। इन्होंने तो जो करना सी कर लिया। कौन से हॉस्पिटल में आप गए हैं और वहाँ पे क्या आपको कहा गया है कि आपका इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता? शौकत खानम भी आपने बताया मुझे पहले कि आप गए हैं। कौन कौन सा दूसरा हॉस्पिटल है जिसमें आप गए हैं और आपने कोशिश किया कि आपका इलाज हो जाए? मैं सब तो पहले तो इतने थोड़ा जा किल्टा बनया ना बल्ला रेशे वाला, मैं सीधा सर्वस हस्पताल चला गया। मैं उन्होंने मुहाया, उन्होंने इतों सुई मार के एक टेस्ट लिया। 15 दिन बाद वो टेस्ट आया, उन्हें कहा जी सानू जिमें ना शक के कि कैंसर है। मैं कहा ठीक है। मैं उतों निकलिया वो रिपोर्ट लैके शौकत खानम जड़ियाँ बड़ियाँ बड़का मारते हैं कि असी जी मुफ्त गरीबों का इलाज करने, कोई गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं करते, सब ड्रामेबाजी जे। इमरान खान भी हुकूमत ड्रामेबाजी करता पिया जे। मैं उन्होंने को गया, वो शौकत खानम की रिपोर्ट वेख के 10 फुट मैनू दूर बिठाया। उन्हें कहा इत्थे पै जा, उत्थे पै के मैनू कहना मूँह परा कर ला। मूँह कोला करके उन्हें पिछे आया,
ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਚਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲਾ, ਕਵੇਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੀਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ TB ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ TB ਨਿਕਲੀ تو نہ مینوں کینسر نکلیا۔ شوکت خانم ہاسپٹل نے آپ کو بغیر ٹیسٹ کے یہ کہہ دیا کہ آپ کو 3rd سٹیج کینسر ہے۔ جب آپ انمول ہاسپٹل گئے، وہ بھی کینسر کا ہاسپٹل ہے لاہور میں، انہوں نے جب ٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو کینسر بھی نہیں ہے، TB بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کینسر مجھے شوکت خانم نے آج سے 3 ماہ پہلے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے تیسری سٹیج پہ ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اب تک میں بیٹھا ہوتا، میرا گلا نہ کاٹ دیتا ہوا بیچ میں سے۔ پھر میں چلا گیا ایک پرائیویٹ ڈاکٹر، ادھر ایک ریشے کی تھیلی بن گئی اور مجھے تکلیف بہت زیادہ تھی۔ پھر میں گیا اس کے پاس، اس نے میرے دیکھ کے ہی میری رپورٹ نہیں دیکھی، منہ میرا بند تھا، ایسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ ہنس پڑا، کہتا سگریٹ پیتا ہے؟ میں کہا ہاں، میرا کزن تھا۔ میں نے کہا یہ لوگ مجھے پینے نہیں دیتے، کہنا میرے سامنے لا 2 لا، ایک مینو دے تو پی۔ میں کہا مینو کینسر کہندے نے، وہ کہندے نے وہ پاگل دے پتر نے جڑے تینوں کینسر کہندے نے، کینسر نہیں گا۔ میں کی انہیں اپنے تجربے دے بنیاد تے انہوں نے کہا تیری داڑھ نکلی بچوں؟ میں کہا آہو۔ کہنا تو داڑھ کڑھائی وہ تھلے بن گیا سوراخ، وہ تو انفیکشن ہوئی، تو جو کھادا پیتا وہ بچ وڑیا، وہ آہستہ آہستہ انفیکشن کے حساب میں ہوتا گیا، اور تینوں کچھ نہیں گا۔ پھر میں چلا گیا سروس ہسپتال ڈاکٹر وحید کو، انہیں بھی میرے سارے ٹیسٹ کر کے پرا چھوڑ دیتے۔ میں نے چیک کیتا، کہندا یار تینوں کنے کیا کینسر ہے؟ میں کہ ہسپتال ہی کہندے نے بھائی۔ انہیں میں سارا چنگی طرح تسلی کر کے انہیں کہا نہیں تینوں کینسر نہیں گا، انفیکشن ہے تھلے سارا اتوں جو وردہ وردہ۔ میں کہا جی میرا آپریشن کر دیو۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ داخل دی پرچی انہیں بناتی، مینوں کہندا تو پرسوں آ جا، تیرا میں داخلہ کر دینا، اگے 1-2 دن ہی تیرا آپریشن کر دا گا۔ بندہ چنگا سی۔ اچھا اب کیا پوزیشن ہے یہ بتائیں کہ اب ڈاکٹر آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی آپ چیک کروا کے آئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ کب تک آپ کا آپریشن کریں گے؟ کیا ہوگا؟ سب OPD بند، وہ کہتے OPD کھلے گی تو پھر آؤ۔ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب آپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ کرونا کی وجہ سے ساری OPDs بند ہیں۔ آپ نے اس ڈاکٹر کے خلاف کوئی FIR درج کروائی ہے جس نے آپ کا یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے؟ اس کے خلاف کوئی درخواست دی ہے کسی تھانے میں؟ میں نے نہیں کروائی، میں نے اسی لیے نہیں کرائی کہ مجھے اللہ ایسے شفا دے دے، مجھے اللہ شفا دے دے گا تو میں اسے بخش دوں گا، باقی جو حساب کتاب ہے وہ اللہ جانے تو وہ جانے۔
ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو کہنا چاہیں گے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، آپ کا علاج کروائیں اور اس ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی؟ اگر میرا علاج کروائے وہی کرائے، وزیر اعلیٰ کرائے، اس کا چپڑاسی کرائے، جو بھی کرائے، باقی مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعلیٰ میرا کرائے گا۔ وزیر اعلیٰ بس اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، وہ بھرے گا بس جائے گا۔ یہ المیہ ہے بہت بڑا کہ شوکت خانم ہاسپٹل جو بڑے دعوے کرتا ہے کینسر ہاسپٹلز کے، ان کی جانب سے بغیر ٹیسٹ کیے ان کو جو ہے وہ 3rd سٹیج ڈکلیئر کیا گیا، اور جب وہ دوسرے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، انمول ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کو کوئی کینسر نہیں ہوتا بلکہ ان کو صرف انفیکشن ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے وہ انفیکشن بھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پورا ان کا جو گلا ہے وہ سویل ہو جاتا ہے، اور ان کے 2 منہ بنے ہوئے ہیں، ایک یہاں پہ نیک پہ، اور اس طرح سے اتنے برے حالات ہمارے ملک کے ہیں، ہیلتھ سٹرکچرز کے ہیں، سرکاری ہاسپٹلز ان کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس ڈاکٹر نے یہ غفلت کی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، اور خاص طور پر وزیر اعظم جو ہے وہ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو چیک کریں کہ یہ کس طرح سے شوکت خانم کسی بھی پیشنٹ کو، کینسر کا پیشنٹ جو ہے وہ بغیر چیک کیے، بغیر ٹیسٹ کیے ڈکلیئر کر سکتا ہے۔